प्यारे जय जगन्नाथ समस्त मोर शुभ सकाळ। तो पिला माने मु आशा करी आपण माने समस्त भलरे थिबे। तो पिला माने मु काली आपण को माने केते गुडे सिलेक्शन प्रश्न देइथिले, तो एक मार्क रो उत्तर हम जानिथिले। तो आज मैं पिला माने मु कहिथिले ना से वीडियो रे मु आपण को 2 मार्क रो केते गुडे आंसर देबी बोले। तो आज हम से आंसर विषय रे डिस्कशन करिबा जोटा कि हमर माने आउ मात्र केते घंटा मध्य हमर एग्जाम अछि, एग्जाम हेबा पय जाउ अछि। तो तेणुक आपण टिके ये प्रश्न गुड़ा टिके ध्यान दे दियो, कारण ए सब रिपीट हो पारे पिला माने। तो मुझे पिला माने ये प्रश्न आपण माने देखिबा पय पाई परिबे। तो तेणुक वीडियो शेष जाए देखिबा पय चेष्टा करंतु। तो एटा मु विशेष करी +3 सेकेंड ईयर ओडिया ऑनर्स रो प्रिय भाई एवं भणी मानक समस्त को अनुरोध करू अछि जे वीडियोटी आज वीडियोटी बहुत महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण अटे। तो जो मैंने मध्य आंसर पाई तो से माने भल कथा। तो जो मैंने भी आंसर पाई नांती तो से माने वीडियो टी शेष जाए देखिबा पय चेष्टा करंतु, कारण यही 2 मार्क पिला माने आपन को रिपीट हेबा पय जाउ अछि पिला माने। तो चलो केते गुडे 2 मार्क विषय रे जानि नेबा, ताहा भी प्रश्न सहित उत्तर पिला माने। तो देखो ख विभाग बुझिबानो क विभाग हम करि सारि छे, बुझिबानो एटा होछि ख विभाग। तो 2 नंबर प्रश्न देखो, प्रबंध पूर्णचंद्र केउ धरणीर काव्य ओ एहार रचयिता किए। तो आंसर जदि एटा जदि आपण डायरेक्ट लिखि देबे ताले पूरा सठिक उत्तर। तो तेणुकर आपण एटा डायरेक्ट लिखिबे, न लिखिले मध्य आपण माने थरे पढ़ी देथिले एई प्रश्न आपणको मन रे रहि जिवो। तो देखंतु प्रबंध पूर्णचंद्र गोपीनाथ महांती द्वारा रचित, कहा द्वारा गोपीनाथ महांती द्वारा रचित अटे। तो एही काव्यर महान एही काव्य मानव जीवन सत्य और सुंदरता और मूल्यबोधर उपस्थापन होइछि। तो एही जीवन मानवर सत्य और सुंदरता मूल्यबोध उपस्थापन होइछि। तार मुख्य कारण ताहा कि जोटा कि गोपीनाथ महांती यारे बा यह माध्यम ओडिया साहित्य को नूतन दिग देइछन्ती। तो एतिक आपण लिखिबे पिला माने। तापर 2 नंबर देखो ख जोटा कि दिव्य अदिव्य भाषा रे पद हेबो सिद्धि, यह केउ काव्यर उद्यत और यार अर्थ कौन। तो देखो पिला माने एतिकी न आपन को लिखिबा पय पड़िबो। एतिकी न लिखिले जदि आपण एतिकी पढुचंती ताले किछि न ले आपन को 3-4 लाइन मन रहि जिवो पिला माने। तो जे भली भी प्रश्न आसीबो ना पिला माने आपन को सेही रिलेटेड लिखिबा पय पड़िबो। तो तेणु करी सेठी टिके ध्यान देबो। तो एतिकी तो मन रहिबो नै काहा को भी, तो जे मध्य लिखि पारिबे नै। तो मु आपन को गोटे स्ट्रिक कहउछि जेमिति कि दिव्य और दिव्य। तो आपण दिव्य और दिव्यर अर्थ कोन जानि नाहंती, तो एही रिलेटेड कोन ताहा आपण लिखिबे पिला माने, बुझि परन। तो भाषा रे पद हेबो सिद्धि, तो ए भली भाबरे ए भली रिलेटेड रे लिखिबे जहा कि जे प्रश्न देखिबो ना पिला से भाबिबो कि ना किछि न हेले भी पिला तो पाठ पढिछु ताकू केमिति मार्क न देबी। तो जेमिति हेले भी मु मध्य मार्क देबी बोली भाबी कि से तुमको किछि न हेले 2 रु 1 देबो पिला माने, 1 मार्क सियोर देबो पिला माने। तो तेनु कर आपन को कहू अछि जे पाठटी पढिबा पय चेष्टा करो पिला माने, सब बेले सिलेक्शन प्रश्न ऊपर निर्भर करो नै पिला माने। तो देखो अधिक न कहि किछि हमें हमो टाइम को बर्बाद न करिके किछि विषय जानि नेबा। तो देखो पिला माने दिव्य अदिव्य भाषा रे पद सेव सिद्धि, एई पदटी भागवत गीता बुझि परन पिला माने, भागवत गीतार ओडिया अनुवाद गीता गीत गोविंद काव्यर उदित अटे माने आसी अछि। कोडा एई दिव्य अदिव्यटी आम कोडे आम ओडिया भागवत रु आसी अछि पिला माने। तो तार अर्थ हैला देखो पिला माने, एई भागवत रचयिता किए श्री जगन्नाथ दास पिला माने। आपण एटा मन रखंतु बा एई दिव्य अदिव्यर रचयिता हेउचंती श्री जगन्नाथ दास शब्दर पिला माने, बुझुरन जहार रचयिता किए जगन्नाथ दास। तापर देखो तार अर्थ टिके जानि नियंतु, बहुत काम रे आसी परिबो, बुझि परना। तो देखो एठी केवल 6टी पिला माने। तो तेणु कर वीडियो टी शेष जाए देखिबा पय चेष्टा करो, केवल हमर 3टी सरी जिवो बे। तो देखो एठी दिव्य अदिव्यर भाषा बोली कुहा जाई अछि जे भगवान को उच्च और पवित्र भाषा रे पद शब्द हेबाकू सिद्धि, अर्थात देवीय भाव रे संधारित शब्द माने मूल्यवान और आदरणीय होइथांती। तो आपण माने बुझि पारुथिबे बहुत सुंदर भाव रे मु आशा करिवे। तापरे ग नंबर प्रश्न देखिबा को गले, सदानंद कविसूर्य ब्रह्मांक रचित 2टी काल्पनिक काव्यर नाम लेख। 2टी काव्यर कल्पना नाम लिखिदेले 2 मार्क पाई जीव नै पिला माने। तो तेणु कर आपन को भाबी चिंती कि बोलाई बंके कि लिखिबा पय पड़िबो, जेमिति कि सदानंद कविसूर्य ब्रह्मांक रचित 2टी काल्पनिक काव्य हैला सुनापुरी आ गोटे हैला कला पहाड़ पिला माने। एटा ए 2टी ना लिखिदेले होबो नै। तो जेमिति मु लिखिछि तो आपण माने सेमिति लिखिबे,
ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇ କାବ୍ୟରେ କବି କାଳ୍ପନିକ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଓ ନୀତିମୂଳକ ଭାବନାକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଚିନ୍ତନ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଟିକେ PDF କ୍ଲିୟର ଆସିନି, ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜାଣିନହେବେ ମୋତେ କହିବେ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସଭଙ୍ଗ, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖ ମାନେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପିଲାମାନେ? ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବୋଲି ସେଇ ଅଳଙ୍କାରକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଭାଷାର ଏକ ଶବ୍ଦରୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ଯେମିତିକି ପାଣି, ସେଇଟା ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଉଛି, ପାଣି ଜଳ ଯେମିତିକି। ତାପରେ ତ ସେଇଭଳି ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ ନା ପିଲାମାନେ, ତ ତାହାକୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବୋଲି ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଥାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ତାହାକୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକି ରମଣୀୟ ଅର୍ଥେ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ କାବ୍ୟମ୍ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଦେଖ ରମଣୀୟ ଅର୍ଥେ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ କାବ୍ୟମ୍, ଏଇ ଭକ୍ତି ମାନେ ଭାମ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଭାମହଙ୍କ ମାନେ କହିଥିବା ଶବ୍ଦ ଅଟେ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଭାମହ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ଭାମହ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଭାମହ ଶବ୍ଦ କହିଥିବାର ଅଟେ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରମଣୀୟ ଅର୍ଥ ମାନେ ଆଡ୍ କରିବା, ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯାହା ପାଠକ ମନରେ ରସ ଓ ସୁନ୍ଦରତା ଅନୁଭୂତି ଜନ୍ମାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ତ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଅମର କାବ୍ୟ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଅଧମ କାବ୍ୟ, ଏଇଟା ମାନେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଅଧମ କାବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଏହାର ଅର୍ଥ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଖ, ଅଧମ କାବ୍ୟ ବୋଲି ସେଇ କାବ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାରେ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ସମନ୍ୱୟ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏବଂ ରସ, ଭାବ ଓ ସୁନ୍ଦରତାର ଅଭାବ ରହେ। ଏମିତିକି କାବ୍ୟ ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ସାହିତ୍ୟ ମନଦାଣ୍ଡିରେ ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ମନାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ବାସ୍ ଆଉ ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ଅଛି, ତ ତେଣୁକରି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅ। ତ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକ, ତ ଦେଖ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକ କେଉଁ କେଉଁ କବିଙ୍କ ଚେତନାରେ ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ତ ଦେଖ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକ ବୋଲି ସେହି ଭାବକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା କବିଙ୍କ ଚେତନା, ଭାବନା ଓ କାଳ୍ପନିକ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କବିର ଦୃଷ୍ଟି, ଭାବ ଓ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ପାଠକଙ୍କୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଗଭୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଦେଖାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣନକ୍ରମିକ ଗୀତ କବିତାର ନାମ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣନ କବିତାର ଗୀତ କବିତାର ନାମ ହେଲା ମୋର ଗାଁ ମୋର ଗାଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଓ ପ୍ରକୃତି ଗୀତ। ବୁଝିପାରିଲ? ମୋର ଗାଁ ଓ ପ୍ରକୃତି ଗୀତ। ତ ଏହି କବିତା ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କ୍ରମବଦ୍ଧ ମାନେ ଚିତ୍ରଣ କରି ପାଠକଙ୍କୁ ସଜୀବ ଅନୁଭୂତି ଭାବରେ ଚାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସଜୀବ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଦେଖ ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର, ତ ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ଉପଗଳ୍ପ ରଚିତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଉପଗଳ୍ପ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖ ଚତୁର ବିନୋଦରେ 4ଟି ଉପଗଳ୍ପ ରଚିତ ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେଉଁଟାକି ଉପଗଳ୍ପ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉପଗଳ୍ପ ପିଲାମାନେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୁନୀତ ଉପଗଳ୍ପ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉପଗଳ୍ପ। ରାଜା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଉପଗଳ୍ପ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉପଗଳ୍ପ। ମନୋହର ଉପଗଳ୍ପ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉପଗଳ୍ପ ପିଲାମାନେ। ଯଦି 1 ମାର୍କରେ ପଚାରେ ଉପଗଳ୍ପ କ'ଣ, ତ ଅପସନ୍ ଆସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପଲବ୍ଧ ପିଲାମାନେ। ଉପଗଳ୍ପ ତ ଦେଖ
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପକୂଳକ ମାନେ କାଳ୍ପନିକ ଘଟଣା ସାମାଜିକ ନୀତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଯାଇକି କିଛି ମାନେ ଯଦି ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ପ୍ରଥମେ 1 ମାର୍କ ଆସୁଛି ତାହେଲେ 1 ମାର୍କ ଲେଖିବ, ତାପରେ 2 ମାର୍କ ଆସୁଛି 2 ମାର୍କ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଛି ନା ପିଲାମାନେ, ତ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ଲେଖିବ। ଯେଉଁଟାକି ଯିଏ ଖାତା ଦେଖିବ ତମର ସିଏ ଭାବିବ କି ପିଲା ଯେଉଁଟା ହେଲେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିବ। ଯେମିତି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ନା 25 ପେଜ୍ ଲେଖିକି ଆସିବ। ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ପିଲାମାନେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି 25ରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କଥା ଦେଇଲି ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣ 25 ପେଜ୍ ଲେଖିକି ଆସନ୍ତୁ। 25 ପେଜ୍ ଲେଖିକି ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ତାହେଲେ 95 ସିଓର୍ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏହା ମୋର କହିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଦେଖ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତ ସରି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ 5 ମାର୍କ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିଲିନି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଯାହା ହେଲେ ବି ମାନେ ଏତେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସ ପିଲାମାନେ। ତ ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାଇନର୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାହାର କ୍ଲାସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା ପିଲାମାନେ। ତ ରହିଲେ, ଆସୁଅଛି ପିଲାମାନେ।